1, 2, 3, go! Go, guys. Nahambaw kami sa tawag mas game. Kung sino ang madapuan sa mas sang ay! Yung maskara sa perde. Okay, round 1. Ready? Oy, dapat pedas na lang yan. Round 1 ha? Ako. Sabunigin tayo. Round 1. Ready? Set, go! One point ako. Tabunin lahat yung atsura. 1 point ako. Ikaw, 0. Okay. Round 2. Hasta ni round 10. Tayo na. Sige. Palapit niya, palapit. 1, 2, 3, Go! Ako wala. Sige na. 2 points ako. 1, 2, 3, go! Round 4. 1, 2, 3, go! Malapit ah. Malapit ah. Round 4 na eh. Malapit ah. 3 points. Sila ka na. Round 5. Ready? Set. Palapit, Git. Palapit. Sige. Dapat sandali. Ang ini ang palapit. Ano, pwede ah. Palapit. Basta para dako. Ready? Set. Go! 3 points. Round 6. Liwat. Si Ron. Na ang pila na yung points? 3. Tiki, may anak. Liwat. Basta. 4. Dali na ko. Lambot? Palagpat ko pa lang na eh. Sige na. Round 6. 6. Dan. Na. Ready? Set. Palapit. Ready? Uy, sa laman ni 7 naman ni round. Ano na to? Round Maliwan. Salam. Lewat na to games. Lewat. 3 rounds lang ha. 3 rounds. Panabang todo. Sige na. Ready? Malapit. Ready? Set. go! Go! 1 point! 1 point ka nag-reward. 1 point. Ready? Set. Go! 2 points.